may malaki. Pakpakan, may pusit. Ayan guys. Ayan. Pang tatlong uli namin. Mga 15 kilos. Ayan guys. Ayan guys. Ayan ang huli namin. Tatlong bata. Thank you kay Lord. Bigyan kami ng blessing. Ayan. Ayan guys. Iladahin na natin. Kaninang umaga. Kunti lang ang huli namin. Kasi hindi pa ayos yung lapat namin eh. Na-adjust pa. Ayan guys. Stop Noy. Stop Noy, stop. Picture pa guys. Ayos. Itig-itig ah. Stop pa rin na yung video na yan. Stop mo video? Stop mo. Tapos picture. Picture mo, bye. Ha? Oo. Hindi na, stop pa rin.